हेलो फ्रेंड्स, एसएन एजुकेशन पॉइंट को समस्त को स्वागत। पिला माने आज आम पढ़ा अष्टम श्रेणी भूगोल बहिर प्रथम अध्याय संबल। यही पाठटीर पार्ट 2 वीडियो पार्ट 1 वीडियो चैनल रे पूर्व छड़ा है। जदि देखि न शीघ्र जाइकी ताहा देख। से रही संबल क्या कहुए गोटे पदार्थ संबल रे केतेबेले परिणत हुए, अमूल्य संबल कौन, आर्थिक संबल कौन, जेजेमा जड़ीबूटी किपरि पैटर्न युक्त होइकी बिक्री करा यही सबु पार्ट 1 वीडियो रही। आज आम पार्ट 2 वीडियोटी पढ़ा। ता पूर्व कही रखुची चैनल जदि नुआ आसीछ ताहेले सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दियो। पाखरे थिबा ऑल बटन टी को प्रेस कर, जहा द्वारा नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाई परिबो। जदि लाइक करिना वीडियोटी को भल लागिबो ताहेले वीडियो को लाइक कर देबो, सांग साथी को शेयर करिबो। वीडियो भल लागिथिले गोटे गोटे कमेंट मध्य करिबो। तापरे देखिबा पिला माने हमें संबलर प्रकार भेद। संबल को मुख्यतः दुई भागरे विभक्त करा जायछि। गोटिए हेला प्राकृतिक संबल, अन्यटी हेला मानवकृत संबल बा कुहा जाय मानव श्रेणीभुक्त संबल। ताहेले प्रथमे आमे देखिबा प्राकृतिक संबल कौन काहाको कुहाजे। प्राकृतिक संबलर डेफिनेशन होछि प्राकृतिक परिवेश रु मिलुथिबा तथा आवश्यक स्थले सामान्य परिवर्तन द्वारा व्यवहार उपयोगी पदार्थ बा उपादान को प्राकृतिक संबल कुहाजे। एथिरु देख भल भाबरे बुझ पिला माने प्राकृतिक परिवेश रु जेउ सबु पदार्थ आमे पाई थाउ बा आवश्यक स्थले कोनोसी आवश्यक स्थले सामान्य किछि परिवर्तन माने आमे मानवकृत संबल द्वारा जो सबु संबल तैयारी करि थाउ से गुडिक र किछि व्यवहार करिकि प्राकृतिक संबल को किछि परिवर्तन करिकि ता द्वारा पुणी आमे व्यवहार उपयोगी करि थाउ। से उपादान टिकु सेही जो उपादान गुडी को कुहाजे प्राकृतिक संबल। बुझी पारिलो, ए होछि प्राकृतिक संबलर डेफिनेशन। ताहेले देख तापर देखिबा आमे प्राकृतिक संबलर ताहार उदाहरण कोन रहिछि। उदाहरण रहिछि श्वासक्रिया रे व्यवहृत होतिबा पवन। पवन आमे कोठारो पाऊ, परिवेश रो पाऊ। सूर्य रश्मि कोठारो पाऊ, मनुष्य तैयारी की न ना, ताहा परिवेश रो प्रथम रही परिवेश रो आमे पाइथाऊ। नदी ह्रदर जल, मृत्तिका, खनिज पदार्थ ये समस्त होची गोटे गोटे कौन प्राकृतिक संबल। किंतु एठारे देख जो खनिज पदार्थ रही, खनिज पदार्थ को आमे सीधा सलख व्यवहार करि पारुछि कि करि पारु नहीं। तेणु ताहा आमे मानवकृत जो मानव द्वारा जो संबलर सृष्टि होइछि से सब को व्यवहार करिकी सामान्य सही प्राकृतिक ये गोटे प्राकृतिक संबल अटे, किंतु ताहाकु आमे सीधा सलख व्यवहार करि पारु नहीं। तार किछि यंत्रपाती सहाय्य रे ताहाकु आमे बाहर करूछि, पुणी सेथिरे विभिन्न उपादान सब लागि रहउछि, से सब को अलग करिकी ताहाकु पुणी आमे व्यवहार उपयोगी करि पारुछि। तेणु सेइति पई आमे डेफिनेशन रहिछि आवश्यक स्थले सामान्य परिवर्तन द्वारा। एही लाइन टी को ठीक भाबरे बुझो। आमर आवश्यक पड़ुछि खनिज पदार्थ को व्यवहार करिया पई, तेणु सीधा को व्यवहार आमे करिला समय रे मानवकृत संबल मा किछि यंत्रपातिर आमे ताहाकु व्यवहार करूछि, लगौछि एहिथिरे ओ ताहा आमे व्यवहार करूछि। तो जानिले पिले, तो ए होछि समस्त गोटे गोटे प्राकृतिक संबल। ताहले दुईटी पॉइंट हे गला, गोटी हेला डेफिनेशन, तापरे उदाहरण, तापरे आमे देखि नेबा अन्य पॉइंट टी केतेक प्राकृतिक संबल को आमे सीधा सलख व्यवहार उपयोगी होई थाए। देखिलो जेपरि पवन, सूर्य रश्मि, नदी ह्रद र जल ए सब कोन ए सब संबल जो प्राकृतिक संबल रहिछि ताहाको आमे सीधा सलख व्यवहार करिथौ। ओ अन्य केतेक प्राकृतिक संबल जेपरि खनिज पदार्थ ताहाकु आमे सीधा सलख व्यवहार करू कि करि पारु नाही ना। ताहाकु आमे व्यवहार करिबा पई
व्यवहार उपयोग करने विभिन्न जंत्रपाति प्रजुक्ति विद्यार आवश्यकता पड़ी थे और विभिन्न जंत्रपाति प्रजुक्ति विद्या सब किए करते मानव ही सृष्टि करिछि। तेणु मानव ताहार प्राकृतिक संबल को खनिज पदार्थ भली जो संपद रही बा संबल रही ताहाकु व्यवहार करिया पई से किछि जंत्रपाति प्रजुक्ति विद्यार ताहार आवश्यकता पड़ी थे बा ताहाकु व्यवहार करिकि उपयोग करिकि ही सेही संपदर व्यवहार करिथाए। तापरे ये हला 3 नंबर पॉइंट। पुणी देख प्राकृतिक संबल को विकास स्तर और व्यवहार ताहार उत्पत्ति गच्छित परिमाण एवं बंटन दृष्टि विभिन्न श्रेणी रे विभक्त करा जाय थाए। जो सब आम प्राकृतिक संबल देखिले पवन सूर्य रश्मि नदी ह्रद जल जल सब मूर्तिका खनिज पदार्थ ए सब को कौन होता है ना ताहार केते मात्रा रे विकास होई पारुछि ताहार व्यवहार केते मात्रा रे लागुछि केते मात्रा रे ताहा उत्पत्ति होई पारुछि गच्छित केते मात्रा रे रहिछि ताहार बंटन माने को स्थान रे केते परिमाण रे रहिछि सेही सब दृष्टि को ने कि ताहाको विभिन्न पुणी श्रेणी विभाग करा जायछि। ताहा सब को श्रेणी रे विभक्त करा जायछि ताहा आमे पुणी परे पढ़िबा। एहा गला प्राकृतिक संबलर 4टी पॉइंट लेखि परिबो तमे ठीक अछि। ताहेले आमे पुणी देखिबा मानवकृत बा मानव श्रेणीभुक्त संबल कौन तार डेफिनेशन तार उदाहरण तार सब पॉइंट गुड़िक जानिबा। ताहेले पिले आमे देखिबा मानवकृत संबलर डेफिनेशन टी कौन रहिछि। मनीष पाखरे थिबा ज्ञान दक्षता परिकल्पना तथा कारीगरी कौशल थिले ता सहित से प्रकृतिक सदुपयोग करिकी माने प्रकृतिक जो संबल रही पवन सूर्य रश्मि जल मूर्तिका खनिज पदार्थ यही सबू जो प्राकृतिक संबलर सदुपयोग करिकी नूतन संबलर आविष्कार उद्भावन बा नूतन संबलर सृष्टि करिथाए। तो नूतन संबल जो सृष्टि हैला से गुड़िक होछि मानवकृत संबल। जेपरि आमे उदाहरण नहीं परिबा देख उदाहरण तुम लिखिपर जेकोसी जिनिस मानव तैयारी अट्टालिका सेतु रास्ताघाट जंत्रपाति जानवाहन प्रजुक्ति विद्या इत्यादि ये सब किए प्रकृति आम पाई कि नाई मनुष्य ताहार निजर ज्ञान दक्षता परिकल्पना कारीगरी कौशल यही सब द्वारा से प्रकृतिर सदुपयोग करिकी माने प्राकृतिक संबल सब रही जो से सब को ताहार व्यवहार करिकी ताहार सदुपयोग करिकी विभिन्न नूतन संबल सृष्टि करिछि। ए गुडी कहला सेई मानवकृत सेतु रास्ताघाट ए सब से ताहार बुद्धि घटेकी प्राकृतिक संबल व्यवहार करिकी सृष्टि करिछि। तेणु ए हला मानवकृत संबलर उदाहरण। ताहले आमे जानिले तार उदाहरण। पुणी आमे देखिबा नेक्स्ट स्टेप तार पॉइंट लोक माने ही मानव संबल अटंती। मानव संबल मानव माने कौन लोक माने ही मानव संबल अटंती। ताहांकर ओ निजर उपयुक्त शिक्षा और स्वास्थ्य ही मनुष्य को मूल्यवान संबल रे परिणत करिथाए। से यदि उत्तम शिक्षा पाइबो ताहार ज्ञान अधिक हबो ताहार दक्षता बा परिकल्पना ताहार कारीगरी कौशल ये सब अधिक मात्रा हो पारिबो। से प्रशिक्षण जदि पाई पारिबो ताहार स्वास्थ्य जदि भल रहिबो ताहले से आहुरी ताहार ज्ञान को दक्षता को उन्नत करि पारिबो। एही सब होछि मूल्यवान संबल रे ताहाकू परिणत करि पारिबो। ताहार शिक्षा स्वास्थ्य जदि भल होइबो से नूतन नूतन संबल सृष्टि करि पारिबो नाही। तापरे देख 4 नंबर पॉइंट रे लिखि पारिबो तमे लोकंकर दक्षता अभिवृद्धि घटाई नूतन संबल सृष्टि पई समर्थ कराइबा को मानव संबलर विकास कुहाजे। आमे लोकंकर दक्षता अभिवृद्धि घटाई पारिबा किपरि घटाई पारिबा ना शिक्षा ताहार शिक्षा अधिक मात्रा भल मात्रा दे पारिबा जदि ताहार स्वास्थ्य ठीक रहिबो ताहेले से कोन करि पारिबो ताहार दक्षता अभिवृद्धि करि पारिबो। अभिवृद्धि होला परे से नूतन नूतन संबलर तार ज्ञान कौशल तार निजर ज्ञान परिकल्पना द्वारा से
ନୂତନ ସମ୍ବଳର ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବ। ଆମେ ଯଦି ସମର୍ଥ କରିପାରିବା ଗୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ତାର ଦକ୍ଷତା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟେଇକି ନୂତନ ସମ୍ବଳର ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ସମର୍ଥ ଯଦି କରିପାରିଲେ ସେ ହେଉଛି ମାନବ ସମ୍ବଳର ବିକାଶ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ମାନବ ସମ୍ବଳର ବିକାଶ କରିପାରୁଛି କହିକି କହିପାରିବା। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ତାହେଲେ ପିଲେ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଓ ମାନବକୃତ ସମ୍ବଳ ବିଷୟରେ ପଢିଲେ। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ ଦେଖିଥିବ ବିକାଶ ସ୍ତର, ତାହାର ବ୍ୟବହାର, ତାହାର ଉତ୍ପତ୍ତି, ଗଚ୍ଛିତ ପରିମାଣ ଏବଂ ବଣ୍ଟନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏବେ ପଢିବା ଆମେ ସେ ବିକାଶ ତଥା ବ୍ୟବହାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର କିପରି ତାହାର ବିକାଶ ହୋଇପାରୁଛି, ତାହାର ବ୍ୟବହାର କିପରି ହୋଇପାରୁଛି ସେହି ଦୃଷ୍ଟି ବିକାଶ ତଥା ବ୍ୟବହାର। ଜାଣିଲ ବିକାଶ ତଥା ବ୍ୟବହାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ବଳକୁ କୋଉ ସମ୍ବଳ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତାହା ପୁଣି କଣ କଣ? ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବା ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆକ୍ଚୁଆଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଏଣ୍ଡ ପୁଣି ରହିଛି ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳ। ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ରିସୋର୍ସେସ୍। ତ ପ୍ରାକୃତିକ ବା ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତାର ଡେଫିନେସନଟି ଆମେ ଦେଖିବା ଓ ତାର ଉଦାହରଣଟି ଦେଖିବା। ଏଥିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି ଆସିପାରେ ପ୍ରକୃତ ଓ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳ, ପ୍ରକୃତ ସମ୍ବଳ ବା ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ କହିପାରେ ଓ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ, ଏହିପରି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ତାହେଲେ ତମେ ପ୍ରଥମେ ତାର ଡେଫିନେସନଟି ଲେଖିବ, ଦେନ୍ ତାର ଉଦାହରଣଟି ଲେଖିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ ଦେଖ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପ୍ରକୃତ ବା ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣ ଓ ମାନ ଜଣା ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକୃତ ବା ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ପିଲେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ, ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣ ମାନେ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ତାହାର ପରିମାଣ କେତେ ପରିମାଣରେ ତାହା ମହଜୁଦ ଅଛି ବା କେତେ ପରିମାଣରେ ତାହା ଅଛି ତାହା ଜଣା ପଡ଼ିଛି, ତାର ମାନ କେତେ ପରିମାଣରେ ରହିଛି ତାହା ଜଣା ପଡ଼ିଛି, ତାର ପରିମାଣ ଜଣା ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଦେଖ ତମେ ଦେଖିଥିବ କୋଇଲା, ଧାତବ, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଇତ୍ୟାଦି ସେ ତାହାର କେତେ ପରିମାଣରେ କୋଉ ସ୍ଥାନରେ କେତେ ପରିମାଣ ରହିଛି ତାହା ଜଣା ପଡ଼ିଛି ଓ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେଗୁଡ଼ିକର ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ତାହା ହେଲା ପ୍ରକୃତ ବା ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ। ବିକଶିତ ମାନେ ତାହା ଏବେ ଆମେ ବିକାଶର ଗତିରେ ଯାଉଛି, ଆମ ସହିତ ହିଁ ତାହା ଚାଲୁଛି, ତାହାକୁ ଆମେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ପୁଣି ଆମର ବଂଶଧର ପାଇଁ ବି ରଖିଛେ। ତାହେଲେ ତାହା ଆମେ ତାର ମାନ ଜଣା ପଡ଼ିଛି, ଆମେ ଭାବୁଛି କି ଏତିକି ଆମେ ଏବେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୁଣି ଆଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତ ସେହିପରି ତାର ପରିମାଣ ଜଣା ପଡ଼ିଲା। ତାହାର ପରିମାଣକୁ ଜାଣିକି ଆମେ ସେହି ସମ୍ବଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଆଗକୁ ବି ବ୍ୟବହାର କରିବାର ରହିଛି, ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବା ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ। ଜାଣିଲ ତାର ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଦେଖ ଉଦାହରଣ ଲେଖିବ ଛୋଟ ନାଗପୁର ମାଳଭୂମି ଅଞ୍ଚଳର ଧାତବ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଛୋଟ ନାଗପୁର ମାଳଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିଥିବ ଧାତବ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ମିଳିଛି। ତା ତଳେ ରହିଛି ତାଲଚେର ଅଞ୍ଚଳର କୋଇଲା, ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଭୂମିର ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକା, ଏସବୁ କଣ ଯୋଉ ରହିଛି ଏସବୁରେ ତାର ପରିମାଣ କେତେ ରହିଛି, ସେଇଠାରେ କେତେ ମାନ ରହିଛି ତାହା ଜଣା ପଡ଼ିଛି ହେଲା। ତା ସହିତ ତାକୁ ଆମେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ବାହାର କରିକି ଆମେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବ୍ୟବହାରରେ ଆସିପାରୁଛି। ତେଣୁ ତାହା ହେଲା ପ୍ରକୃତ ବା ବିକଶିତ ସମ୍ବଳର ଉଦାହରଣ। ଜାଣିଲ ତାହେଲେ ଦେଖ ଏହା ଗଲା ପ୍ରକୃତ ବା ବିକଶିତ ସମ୍ବଳର। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳ। ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳର ଉଦାହରଣ ଠିକ ତାର ବିପରୀତ ପ୍ରକୃତ ବା ବିକଶିତ ସମ୍ବଳର ଠିକ ବିପରୀତ ହେଉଛି ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳ। ଏଠାରେ ତାର ପରିମାଣ ମାନ ଜଣା ପଡ଼ିକି ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳରେ କଣ ହେଉଛି ନା ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ ପରିମାଣ ତାହାର ଠିକ ଭାବରେ
केते परिमाण रही ताहा जଣା पड़ी नाही, तार मान जଣା पड़ी नाही, केउ मानर उन्नत मानर ना अवनत ताहा व्यवहार उपयोगी ना नाही, से सब किसी जଣା पड़ी नाही। ओ एबे सुधा से गुडी को तार जଣା पड़ी नाही जेहेतु ताको किपरि व्यवहार करबा नाही, तार एबे सुधा तार व्यवहार रे लागी नाही। तार ठीक भाव रे जदि मान जଣା पड़िबनी, उन्नत मानर ना ताहा उन्नत मानर नुहे, ताहा ठीक भाव रे जଣା जदि न पड़िबो, केते परिमाण रो अछि ताहा जदि जଣା पड़बनी, ताहेले आमे ताहाको व्यवहार उपयोगी करि परिबा कि नाही। ताहा जदि आमे करूथिबा वर्तमान व्यवहार करतबा ताहा पुनी सरी जिवो, ताहेले हमको फ्यूचर रे प्रॉब्लम। ସେହି ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ ଭାବରେ ସଠିକ ପରିମାଣ ତାହାର ମାନ କିଛି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଜଣା ପଡ଼ି ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏବେ ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସିନା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ତ ତାହାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଯଦି ତାହାର ପରିମାଣ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଥିବ କିମ୍ବା ତାର ମାନ ଠିକ ହୋଇଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାହାକୁ ପରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କାହିଁକି ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁ ନାହିଁ? କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ସେହି ସଠିକ ପରିମାଣ ମାପିବା ପାଇଁ, ସେହି ସମ୍ବଳର ସଠିକ ପରିମାଣ କିମ୍ବା ମାନ ମାପିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ନାହିଁ। ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା କିମ୍ବା ଉପକରଣ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ନାହିଁ ଏବେ। ତାହାକୁ ଯଦି ଆମର ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ, ଆମର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଆମେ ଯଦି ଉନ୍ନତ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେହି ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣ ମାନ ମାପିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବା ନୂତନ ଆମେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା ଉପଯୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା। ତାହେଲେ ପୁଣି ତାହା ଉପଯୁକ୍ତ ନୂତନ ସମ୍ବଳ ସୃଷ୍ଟି କରିକି ସେହି ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକର ଏବେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁ ନାହିଁ, ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଯାହା ତାର ଡେଫିନେସନ ଜାଣିଲ, ସଠିକ ପରିମାଣରେ ନାହିଁ ଓ ତାର ମାନ ଜଣା ନାହିଁ, ତାହା ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟବହାରରେ ଲାଗୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାହା ବ୍ୟବହାରରେ ଆସିପାରେ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳ। ତାହେଲେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳର ଡେଫିନେସନ ଜାଣିଦେଲେ, ତାର ଉଦାହରଣଟି ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା। ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ହୋଇପାରିବ ନା, ଦେଖ, ଲାଦାଖରେ ଥିବା ୟୁରାନିୟମ। ଲାଦାଖରେ ଯେଉଁ ୟୁରାନିୟମ ରହିଛି ତାର ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଠିକ ଭାବରେ ପରିମାଣ କେତେ ପରିମାଣ ରହିଛି, ତାର ମାନ କେଉଁ ଧରଣର, ତାହା ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ରହିଥିବା ହଜାର ହଜାର ଟନ୍ର ସୁନା, ରୂପା ଆଦି ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ଇତ୍ୟାଦି, ତାହେଲେ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ବା ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଭିତରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇକି ହଜାର ହଜାର ଟନ୍ର ସୁନା ରୂପା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସଠିକ ଭାବରେ ତାହା ରହିଛି ଆମେ ଜାଣିଛେ ସେତିକି, କିନ୍ତୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କେତେ ପରିମାଣ ରହିଛି, ତାର ସଠିକ ପରିମାଣ କିମ୍ବା କେଉଁ ମାନର ରହିଛି, ତାହା ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଜାଣିପାରି ନାହିଁ। ଯଦି ଆମର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଶିକ୍ଷା ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେଲା ପରେ ଆମେ ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ନୂତନ ନୂତନ ସମ୍ବଳ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା ଆମର ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଫଳରେ, ତାହେଲେ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜାଣିପାରିବା କି ସଠିକ ପରିମାଣ, ତାର ମାନ କେଉଁ ଧରଣର, ଓ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବା ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପୁଣି ବ୍ୟବହାରରେ ଲଗେଇ ପାରିବା। ତ ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳର ଉଦାହରଣ। ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ପ୍ରକୃତ ବା ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ ଓ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିଲେ, ତାହାର ଡେଫିନେସନ ଜାଣିଲେ, ତାହାର ଉଦାହରଣ ସବୁ ଜାଣିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ବେଗଶାଳୀ ପବନ 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏକ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହା ପ୍ରକୃତ ସମ୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ। କେତେକ ସମ୍ବଳ ଏହିପରି ଭାବରେ ରହିଥିଲା, ଆମେ ତାହାର ଉଦାହରଣ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା କି ନାହିଁ ତାହା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ତମେ କହିପାରିବ ପ୍ରୁଫ୍ ଭଳିଆ। ତ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ଦେଖ, ବେଗଶାଳୀ ପବନ 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କ'ଣ ଥିଲା ନା, ତାହା ଏକ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳ ଥିଲା। ତାର ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ପରିମାଣ ମାନ ଜାଣିନଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେହି ସମୟରେ ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାହା ଏବେ ତାହାର ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଫଳରେ ଉନ୍ନତ ମାନର ନୂତନ ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି କରିକି ସେହି ପବନକୁ କିପରି ଆମେ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରିପାରିବା ତାହା ଜାଣିପାରିଲେ। ତେଣୁ ତାହା ଏବେ ଆମେ ତାହାକୁ ତାର ସଠିକ ଭାବରେ ପରିମାଣ ମାନ କିପରି ତାହା ଜାଣିପାରିକି ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛେ। ଯେହେତୁ ଏବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ତାହା ଏବେ କ'ଣ ହେଲା, ପ୍ରକୃତ ବା ବିକଶିତ ସମ୍ବଳରେ ପରିଣତ ହେଲା। ସେହିପରି
पवन कल द्वारा शक्ति उत्पादन करिबारे नेदरलैंड एक अग्रणी देश। पवन कल मध्य पूर्वे सेही परि रहिथिला प्रच्छन्न समय किंतु ताहाकु व्यवहार करिबा परे ताहा प्रकृत बा विकसित समय परिणत हैला और नेदरलैंड देश जो रही से एही पवन कल द्वारा शक्ति उत्पादन करिबा रे अग्रणी देश होई सारिछि। से प्रथमे तार उपयुक्त प्रयुक्ति विद्या फल प्रथमे तार मान और सठिक परिमाण रे जानि पारला और ता द्वारा से उपयुक्त बुद्धि खटैकी बा तार किछि जंत्रपाति बाहर करिकि से पवन कल द्वारा उत्पादन शक्ति उत्पादन बेसी मात्रा कर परछि। सेहीपरि आम देशर गुजरात उपकूल एवं तामिलनाडुर नागरकोइल रे मध्य पवन कल साहाय्य अल्प परिमाण रे विद्युत शक्ति उत्पादन करा जाउछि। तो एही भरी प्रत्येक समल रही जोटा कि प्रच्छन्न समल थिला किंतु एबे ताहा प्रकृत बा विकसित समय परिणत हो सारी। सेहीपरि आउ केतेक समल रही जोटा कि आम प्रच्छन्न समर उदाहरण देखिले सेगुड़िक एबे पर्यंत भी प्रच्छन्न समय रही ताहा आमे प्रकृत बा विकसित समय परिणत होई नाही ताहाको आमे व्यवहार करू नाही किंतु भविष्यत रे शायद सेगुड़िक पुणी प्रकृत बा विकसित समय परिणत होई पारे।